जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मु ट्यारे लीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मुझे कहबी पौष मासर जे कि कुंभ राशि विषय में पौष मासर समय किपर अतिबाहित हम, पौष मास संक्रांति ठारू माघ मास संक्रांति पर्यंत कार्यक्रम जानीपारे, अर्थात डिसेम्बर 16 तारिख ठारू जानुआरी 16 तारिख पर्यंत प्रभाव आपड़ जानीपारे। एवं मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आज मुझे जहाँ किसी कहबी प्रथम शेष पर्यंत आपण मैंने देखूँ, कहीं व्यक्ति बहुत समस्या भितर समग्र देशवासी मैंने बहु समस्या भितर गति कर जो व्यक्ति निजर भाग्य भविष्य को कलना आउ गुरुत्व देला से व्यक्ति लाइफ में निश्चित भाव में उपकृत करने सहित विजय हासिल कर जो व्यक्ति हे ज्ञान कला से अलस्वामी कला से मनोभाव को दुर्वृत्त कला से मन को पदाघात कला से व्यक्ति कष्ट ही पाइबा सुनिश्चित। तेणु आपणकर राशि अधिपति ग्रह जे कि होचंती शनि। शनि होचंती कर्मर फलदाता, से न्यायर प्रतीक। तेणु आपणकर राशि मालिक शनिकर प्रभाव जहाँ आसो आपणकर चरित्र स्वभाव बा नैतिकता सेमती गति कर। आपण कर्म कले भल कर्म कले भल फल पाइबे, मंद कर्म कले मंद फल पाइबे। तेणु मंद कर्म करेंगे भल फल को आशा करेंगे यह भी संभव हो पार ना, है शनि होचंती जड़े न्यायर प्रतीक देवता। तेणु मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने मु 5टी कार्ड बाहर करी पंचतत्व अनुसार पंच महाभूत अनुसार मु 5टी कार्डर मासर प्रथम सप्ताह एवं शेष सप्ताह पर्यंत कहबी। मासर प्रथम सप्ताह डिसेम्बर 16 तारिख आरंभ हो, अर्थात पौष मासर संक्रांति ठारू आरंभ हो। तापर 5टी कार्ड कहबी, तार सारांश कथा कहबी, क्यों तारीख में कौन घटव कहबी, कौन प्रतिकार कले आपको लाभ हम ता कहबी। आपण मैंने भाग्यर परिवर्तन करने कार्यक्रम को देखूँ। कार्यक्रम जब भल लगुए निजर मनर कथा को आप कमेंट बॉक्स में लिखूँ। नंबर दि जाऊँगी, प्रत्येक संध्या समय आम सहित जोगाजोग करेंगे, आउ अधिक किसी प्रतिकार जानीपारे। तेरे मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने चलतु एवं आपण राशि अधिपति ग्रह होचंती शनि। शनि संपर्क में संक्षेप में जाना, शनि संपर्क में संक्षेप में जानिले आपण निश्चित निजर भाग्य को गठन करवा आ नकारात्मक भावना को परिहार कर सकारात्मक भाव में गति करवा आपंकर लक्ष्य निश्चित उन्मुक्त रहिबो। देखिबा आपंकर राशि अधिपति ग्रह हेले शनि। आसंतु शनि के विषय सर्वप्रथमे जानिबा। ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः। छाया सुतश्च रविज अर्थात शनिश्चर सूर्यंकर औरसरे छायांक गर्भर उत्पत्तन होता शास्त्र सम्मत। आउ धर्मराज जम होचंती तांकर भाई। सुतरां दुख बादर ध्वंस सहित मृत्युर कारक अटंती ए शनि महाग्रह। अशुभ छाया अर्थात चिंता चक्र अशुभ शनिकर सहचर। अशुभ फलदायक अवस्था थिबा शनि मनुष्य को सतत दुख दुर्दशा मध्य व्याकुल करिथा। जदि आपणक जन्मजात करे शनि अशुभ रोचंती आउ आत्मार सनातनी सोहं चेतना तांकर निकटरे तुच्छ होता है। अविरत ध्वंस विमुखी स्थूल शरीर सर्वस्व वास्तुवादी भावना पक्षपाती होचंती शनि। दुख जरा शीर्णता दैन्य हताशर प्रभाव में जगतर सुंदर सुंदर सबुकिछि भंगुर क्षयशील विनाश भावनात्मन लोकप्राय एवं ध्वंसशील हेउछि शनिकर सिद्धांत। से संस्कार विरोधी तथा रक्षणशील। तांकर अन्य नाम हेउछि मंद। से खंज पंगु बयसर भाराक्रांतर आक्रांत वृद्ध अटंती। तांकोठारे नथाए चपलता नथाए चांचल्य। तेणु शारीरिक सुरक्षार लक्ष्य नहीं व्रत उपवास संयम श्रृंखला योग साधना नियमानुवर्तित प्रभृति सबकिछि शनि कृपा बल में होता है। तेणु मो कहवा कथा जातक को संयत चित्त कराइबारे सफल मध्य से होता। मु प्रथम कही आपन भल कर्म कले भल फल, मंद कर्म कले मंद फल। तेणु जातक को से संयत चित्त मध्य कराइबारे साहाय्य करती जदि व्यक्ति ता विवेक अनुसार गति करे। जदि उच्चाति बलयुक्त शनि जात व्यक्ति को बहुत संपद कराई पारती। जदि आपणकर कर्म फल भल करुथांती उच्च स्तर जदि शनि आपणक जन्मजात करे थांती निश्चित बहु उन्नत सीमार धन संपदर अधिकारी मध्य व्यक्ति होई पारिଥାଏ। तेणु विदेश गमन म्लेच्छ जाति विधर्मी मान माध्यम उपकृत कराइबार विशेष शुभ सुविधा सुजोग जोगैबार जहाँकि सहायक होता यही शनि महाग्रह। जन्म कुंडलीर अशुभ भाव में अवस्थित शनि प्रभाव में मनुष्य जीवन में शांति उपलब्धि सुकठिन होता है। बहु दुख दुर्दशा भितर समय अतिबाहित करता है। तेणु मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपण शनिकर आराधना करंतु। ओम सं शनिश्चराय नमः प्रत्येक दिन जप करंतु। शनिवार आमिष परित्याग करंतु। आउ अन्यान्य जहाँ विवरणी रही कार्यक्रम को देखंतु, तापर आपण जानि पारिबे। तेबे ए कुंभ राशि 23/11 धनिष्ठ नक्षत्र, 24/11 शतभिका नक्षत्र, 25/11 पूर्व भाद्र नक्षत्र, ये 3टी नक्षत्र में विभक्त होता मोर
कुंभ राशि व्यक्ति माने शनिकर यही प्रभाव आपण जारी होता है। विवेक अनुसार यदि आप कार्य करती ताले आपको पूर्ण फल सफलता मिलता है। तेरे जदि जो मानकर विवेक जागृत न हो कार्यक्रम माध्यम विवेक जागृत होवार उपाय जानीपारे से अनुसार गति कले से भाग्यर परिवर्तन होता है। कारण प्रत्येक कार्यर गोटे प्रतिकार अच्छी। वर्षा हेले जमी छता, शीत हेले जमी वस्त्र, मई हेले जमी गोटे सर्फ साबुन व्यवहार से भाया रोग हेले औषध ग्रह पड़े भी प्रतिकार। तेणु भगवान सब ही सृष्टि करछंती। तेणु आपण माने यार सुजोग नहीं निजे भाग्य को परिवर्तन करेंगे। तेज आसतु ता पूर्व आम कार्ड माध्यम 5टी कार्ड बाहर करवा पंच महाभूत अनुसार पंच तत्व अनुसार आम 5टी कार्ड रहस्य निश्चित जाना। पौष मास संक्रांति ठारू अर्थात डिसेम्बर 16 तारिख ठाऊ कि 18 तारिख ठारू आपण माने प्रथम सप्ताह को अनुध्यान करेंगे और 4टी सप्ताह 4टी कार्ड बाहर कर सारे पौष मसरे शेष में भगवान आशीर्वाद कार्ड कौन आपंकर से विषय में आपको कहबी। तेज आसतु पौष मासर प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसूची देखा कुंभ राशि व्यक्ति मान भाग्य। जय श्री कृष्ण। प्रथमे आम जाना पौष मासर बा डिसेम्बर मासर 16 तारिखर प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसूची। मोर प्रिय कुंभ राशि बहुत भाग्यवान आपण मानक पई अवश्य शनिकर दृष्टि पड़ी किंतु हेले आपण मानक पई पेज ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी। तेणु यही कुंभ राशि 23/11 धनिष्ठा नक्षत्र, 24/11 शतभिका नक्षत्र, 25/11 पूर्वभाद्र नक्षत्र 3टी नक्षत्र में विभक्त थिबा मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई चंद्रमा कार्ड आसी। बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपण पाखक ये मसर प्रथम किसी शुभ खबर प्राप्ति हम आपन को सफलता निश्चित मिल। कैरियर में बहुत बढ़िया दिन आपण निश्चित अच्छी। विद्यार्थी माने आपण मानक पई शिक्षा क्षेत्र में भल सफलता मिल। व्यवसायी मानक पई दिन उत्तम रहिबो। लव रिलेशन प्रेमी जुगल मानक पई बहुत सुंदर समय अच्छी। घर परिवार दाम्पत्य जीवन पाई आपण को घर को कई अतिथि ए मासर आसी पारंती जे कि ए मासरे आपण को भल सफलता मिलुची। आ लव रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहिबो। कैरियर में भल सफलता निश्चित मिलिबो। आपण को पाई दिन बहुत सुंदर समय अच्छी। मोर प्रिय मेष राशि पौष मासर प्रथम सप्ताह एवं आम द्वितीय सप्ताह को देखा। द्वितीय सप्ताह कथा कहले किंग ऑफ वांड्स कार्ड आसी। ये आपण भाग्य फल को बहुत सुंदर कार्ड भगवान पठे। किंग ऑफ ये हूँ बुधंकर कार्ड। आपड़ बहुत उत्साहित रे जहाँ चाहिए ता करेंगे। बहुत मैच्योर रे आत्मविश्वास आपंकर बहु मात्रा बढ़ो। आ मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय करने को आप चिंताधारा मन को आसीपे जहाँ बहुत भल निश्चित भाव में रग को भल सफलता आपन को निश्चित भाव में मिलूँ। तेणु कार्य क्षेत्र में व्यवसाय कौन मैच्योर लोक निश्चित भाव में सहायता नियंतु आ उपदेश नियंतु भल रहिबो। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करि पारंती। चाकरी क्षेत्र में मध्य बहुत भल रहिबो। मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने आपनक समय अनुसार आपण निजको परिवर्तन करिवे। आपनको भल भाव में जଣା अछि कोन कले केउ मुहूर्त रे क्या को धइले को काम हबो ये सब कथा आपनको पूर्ण मात्रा रे जଣା पड़िबो। ये मासरे बहुत एनर्जी रहिबे एवं मौज मजलिस रे रहिबे कारण आपण मौजर भी पूरा माहिर अटंती मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने। तेणु आपण बुलाबुली कुआडे करबा को ए मासरे जाई पारंती। मीडिया फील्ड रे काम करुवा मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण मानक पई बहुत सुंदर समय मासरे रहिबो। भल सफलता आपनको मिलिबो। आपण पॉजिटिव माइंड रे सब किछि काम करिवे। अनेक लोक आपन सहित सुसंपर्क रहिबो। दाम्पत्य जीवन रे बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन रे आगो को बढ़िबार सुजोग आपनको निश्चित उन्मुक्त रहिबो। व्यवसाय माने बाकी टंका जो मानकर आदाय करिबार थिला किछि आदाय करि पारिबे। आ छात्र छात्री माने बुद्धिमानर काम निश्चित करिवे। तेणु मासर द्वितीय सप्ताह कहबाकू गले बहुत सुंदर समय निश्चित भाव में अच्छी। मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भौणी माने तृतीय सप्ताह देखा। तृतीय सप्ताह कहले पौष मासर द एम्प्रेस कार्ड आसी जहाँकि ये भी सही बृहस्पति कार्ड आसी। आपणकर आसुवा समय कई व्यक्ति कई पुरुष हूँ महिला हूँ जे कि बहुत शक्तिशाली से आपण जीवन पाटराणी हो पारती कि लव पार्टनर हो पारती कि आपंकर मित्र हो पारती कई शुभकांक्षी हो पारती जहाँकि द्वारा आपंकर अनेक किसी कार्य सफल होबार जोग देखादेव कि जो मान गृह संतान संतति आशायी अच्छा से घर को नुआ संतान नुआ सदस्य नुआ बंधु ये सब आसबार सुजोग प्राप्ति हम जहाँ भी हो आपन को खुशी 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 खाली खुशी मिल घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में लव रिलेशन में एवं व्यवसाय क्षेत्र में छात्र छात्री मान उद्देश्य सब कार्यक्रम में आपन को बहुत भल माने रिजल्ट मिल। बृहस्पति कार्ड जेहेतु अच्छी आपंकर क्षमता बहुत र12टी राशि व्यक्ति मान निज हेफाजत में आप रखिपारे। तेणु आप बहुत फेमस कार्ड ये आपण भाग्यर चेंज निश्चित होची किछि आपण भल हबार जोग निश्चित जना जाउची मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भौणी माने। तेणु ये तृतीय सप्ताह कार्ड भाग्य आपको साथ दूसरी देखा जाऊ। चतुर्थ सप्ताह कार्ड कौन आसूची मास शेष सप्ताह
ଓ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅତି ଉତ୍ତମ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯାହାକି 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଏ 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ପରିବାରର ସହ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଏ ମାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମନ ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମଜବୁତ କିଛି ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ବି ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଚାକିରି ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଏହି ମାସରେ ଚାହିଁବେ, ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ଖୁସି ରହିବେ, ପଇସା ମିଳିପାରେ, ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିପାରିବେ। କିଛି ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଗୃହକୁ କିଣିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କେହି କରିପାରନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋନସ୍ କିମ୍ବା ଲାଭ କିଛି ମିଳିବାର ରାସ୍ତା ରହିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ ସାରା 4ଟି କାର୍ଡ଼ ପୁରା ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯାହା ହଉ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆସିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ଼, ଯିଏକି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ଏ ମାସରେ ମିଳୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳ ହେବେ। ତାର ଲମ୍ବା ସମୟ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟରର ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ହେଉ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ଦୂରେଇଯିବ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ କରିବେ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ମିଶାମିଶି ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ, ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାରଣ ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ସହ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ କି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ମାଧବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଟେରା ମାତାଙ୍କର ଦୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେ କି ଏହି ପୌଷ ମାସ ବା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଠୁ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସର ଫଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ 5ଟି କାର୍ଡ଼, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର କାର୍ଡ଼, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର କାର୍ଡ଼ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସର ଫଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହୁଛି। ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ସବୁବେଳେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ, ତଥା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ ଲାଭ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସଭା ସମିତିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାକିରି ନବନିଯୁକ୍ତି ବା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଲାଭ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଶାୟୀ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନବନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଆଶାୟୀ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ରହୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସ 20 ଦିନ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ଉନ୍ନତି ରହିବେ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶି 7.5 ଶନିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଦେବତା ହେଲେ ଶନି। ଶନିକୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଲେ, ଡାକିଦେଲେ କି କିଛି କରିଦେଲେ ହେବନି। ଶନିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ସାତମୁଖୀ। ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏହି ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମହାପାତକ ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଭଗବାନ ଋଷିଭ୍ୟ ନମଃ। ଯେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଫ୍ରିରେ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ସେ କବଚଟିକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 2025 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଗତ ବର୍ଷର ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ପୌଷ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ିଲା, ତାପର ମାସ ପୁଣି କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷ ସାରା ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ସମୟଟି ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗତି କରିଛି। ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବା ଫଳରେ ମନଟି ସର୍ବଦା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ବହୁତ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ
କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନି, ଅଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ କଳହ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୋଗତି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଦି ଅନେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତା ପରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ସୁଖ୍ୟ ଲାଭ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ସମସ୍ୟାର ସଫଳତା, ବହୁ ପରିଶ୍ରମର ଲାଭ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳଟି ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଶନିଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ପୂଜା, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ତାଙ୍କର ଗ୍ରହ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ କବଚ ଯଦି ଧାରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ନିଚସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମତାନ୍ତର ଠାରୁ, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ, ଚାକିରିର ଅବହେଳା ଠାରୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏମିତି ବି ଋଣ ଧାର କର୍ଜରେ ବୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପଥରେ ଗତି କରନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଯଦି ନ ଭୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସର ମଣିଷ ଭୁଲି ପାରେ ନା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସପ୍ତମୁଖୀ ଅଶନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବି ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।